बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 1 अक्टूबर की रात को इसराइल के मुल्क में आसमान में कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई दिया। ये कोई पटाखे नहीं, ये मिसाइल थे। 180 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल जो इसराइल के ऊपर छोड़े गए। ईरान के मुल्क ने इन मिसाइल को लॉन्च करने का ऑर्डर सीधा ईरान के हेड ऑफ स्टेट सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी ने दिया था। ईरान की IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी, जो कि इनकी गार्ड कॉर्प्स आर्मी का एक हिस्सा है, इनके मुताबिक 90% से ज़्यादा मिसाइलों ने अपना टारगेट सक्सेसफुली हिट किया। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल मुल्क का कहना है कि ज़्यादातर मिसाइलें एक्चुअली में इंटरसेप्टेड कर ली गई थी इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के ज़रिए। मिसाइल्स की वजह से जो तबाही हुई, इसकी कई फुटेजेस सामने आई। ये क्रैटर्स आप देख सकते हैं। ये देखिए, 30 फीट गहरा क्रैटर मोसाद के हेडक्वार्टर के एकदम बाहर पड़ा हुआ है। साउथर्न इसराइल में एक नेगेव का रेगिस्तान है, जहां पर इसराइल का बड़ा मिलिट्री बेस है। कई सारे मिसाइल वहां जाकर भी लगे। हालांकि इसराइल का कहना है कि इनको मिनिमल डैमेज पहुंचा है इस हमले से, लेकिन फिर भी इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का कहना है कि वो इसका जवाब देंगे। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर ईरान कैसे इन्वॉल्व हो गया इस वॉर में। पिछले साल हमास के हमले से शुरू हुई ये वॉर अब कई मुल्कों के दरमियान फैल चुकी है। इसराइल ना सिर्फ पैलेस्टाइन पर हमला कर रहा है, बल्कि लेबनान पर भी अटैक हो रहा है। हमास, हिजबुल्ला और ह्यूटीज जैसे कई सारे पैरामिलिट्री ग्रुप्स इस वॉर में हिस्सा ले रहे हैं, और अब ईरान जैसा मुल्क भी इसमें डायरेक्टली शामिल हो गया है। इसी वजह से हमारे मीडिया पर थर्ड वॉर की खबरें गर्दिश कर रही हैं। आखिर ये सब कैसे हुआ और आगे क्या होगा इस जंग में, आइए समझते हैं ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में। ये बात सच है कि इस जंग में कई सारे मुल्क इन्वॉल्व हो चुके हैं, और अगर हालात इसी तरीके से बिगड़ते रहे तो ये आहिस्ता आहिस्ता रीजनल वॉर बन सकती है मिडल ईस्ट में। लेकिन इसको थर्ड वॉर कहना ये बहुत बड़ा मजाक है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है ईरान के मुल्क ने पहली मर्तबा हमला किया हो इसराइल के मुल्क पर। कुछ महीने पहले की बात है, 13 अप्रैल को 300 से ज़्यादा ड्रोन्स और मिसाइल की बौछार हुई इसराइल पर। और अगर आप टोटल मशीनरी डिप्लॉयड के मामले में देखेंगे तो ये अप्रैल वाला हमला अक्टूबर वाले हमले से कई ज़्यादा बड़ा था। तकरीबन 170 ड्रोन्स, 30 क्रूज मिसाइल और 110 बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल के ऊपर छोड़े गए। नहीं तो ये अप्रैल वाला हमला कई मायनों में अनोखा था। ये कई दहाई में पहली बार था कि किसी और मुल्क ने इसराइल पर हमला किया हो। इससे पहले साल 1991 में गल्फ वॉर में, जब सदाम हुसैन के दौर में इराक ने मिसाइल छोड़े थे इसराइल पर। लेकिन अब अप्रैल में क्या वजह थी कि ईरान ने हमला किया? 1 अप्रैल के अराउंड इसराइल ने एयर स्ट्राइक की थी सीरिया मुल्क के कैपिटल सिटी दमेस्कस में। इस एयर स्ट्राइक में ईरान के 7 ऑफिसर्स की जान चली गई, जिसमें ईरान एम्बेसी के टॉप जनरल भी शामिल थे। अब जाहिर सी बात है, किसी भी मुल्क के आर्मी ऑफिसर्स मारे जाएंगे तो कोई भी मुल्क खुश नहीं होगा। और यहाँ तो एम्बेसी पर बॉम्ब गिराया गया था। तो अगला सवाल आपके जहन में उठेगा कि आखिर इसराइल ने ये एयर स्ट्राइक क्यों की? इसराइल ने कहा कि ये कोई एम्बेसी नहीं थी, ये एक मिलिट्री बिल्डिंग थी, और जिस ऑफिसर को मारा गया वो हिजबुल्ला के साथ बहुत क्लोजली लिंक्स थे। ये हिजबुल्ला और इसका ईरान से क्या लिंक है, इस बात की आगे वीडियो में आपको
तफसील बयान करते हैं, लेकिन इससे पहले समझते हैं इसराइल के डिफेंस सिस्टम के बारे में थोड़े टेक्निकल डिटेल में। जब अप्रैल में हमला हुआ था इसराइल पर, तब इसराइल की मदद की थी एलाइड कंट्रीज़ ने, जैसे कि अमेरिका, यूके और जॉर्डन। करीब 80 ड्रोन्स और 6 बैलिस्टिक मिसाइल को अमेरिका ने मार गिराया था। ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स के टाइफून फाइटर्स जेट ने भी कई सारे ड्रोन्स को मार गिराया था, और इसराइल के अपने F-35 फाइटर जेट्स ने भी 30 में से 25 क्रूज मिसाइल को रोक दिया। अगर आप नक्शे पर देखेंगे तो ईरान और इसराइल के मुल्क काफ़ी दूर हैं एक दूसरे से। इन दोनों मुल्कों के दरमियान सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 1000 किलोमीटर का है। तो अगर ड्रोन से हमला करता ईरान इसराइल के ऊपर, तो एक ड्रोन तो इसराइल जाने में तकरीबन 2 घंटे का वक्त दरकार है। यही वजह है कि अगर किसी मुल्क का इंटेलिजेंस सिस्टम अच्छा है तो बड़ी आसानी से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इसराइल के डिफेंस ऑन ग्राउंड की बात की जाए तो इनका आयरन डोम सबसे जाना माना डिफेंस सिस्टम है। इसकी लिमिट है 10 किलोमीटर की हाइट और 70 किलोमीटर का डिस्टेंस। अगर इतनी दूर से रॉकेट फेंका जा रहा है तो आयरन डोम बचा लेगा। हालांकि इसका नाम डोम है, लेकिन ये कोई शील्ड नहीं है जो इसराइल के आसमान में लगी हुई है। ये एक मिसाइल सिस्टम है जो रॉकेट को डिटेक्ट करता है जो गिरने वाला हो, और इसके गिरने से पहले इन रॉकेट को अपने मिसाइल छोड़कर तोड़ देता है। इसी चीज़ को इंटरसेप्शन कहा जाता है। ये लफ्ज़ आप कई जगहों पर देखेंगे जब आप इसकी खबरें पढ़ेंगे। आयरन डोम सिर्फ शॉर्ट रेंज के रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करता है। अगर इस दूर से कोई मिसाइल फेंका जा रहा है तो इसके लिए इसराइल के पास 2 और डिफेंस सिस्टम हैं। डेविड स्लिंग जो मीडियम से लॉन्ग रेंज मिसाइल के लिए है, 15 किलोमीटर की हाइट और 300 किलोमीटर का डिस्टेंस। लेकिन ईरान का मुल्क तो 1000 किलोमीटर दूर है। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने अपने अक्टूबर के हमले में फेंके, इनसे ना आयरन डोम प्रोटेक्ट कर सकता है और ना ही डेविड स्लिंग। इन मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए एक तीसरा सिस्टम है, एरो सिस्टम। एरो 3 के पास इसराइल की सबसे टॉप लेवल की डिटेक्शन रेंज है, 2400 किलोमीटर की रेंज और 100 किलोमीटर का एल्टीट्यूड। ऑलमोस्ट अगर स्पेस तक से कोई मिसाइल आ रहा होगा तो इसको भी ये एरो सिस्टम डिटेक्ट कर सकता है। अप्रैल में हुए हमले में एक बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया था एरो 3 ने, जिसको वीडियो पर कैप्चर किया गया। ये मिसाइल अर्थ की एटमॉस्फेयर से बाहर थी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो सुनने में बहुत ही सेफ और सिक्योर सिस्टम लगता है। ये सब देखकर आपको लगेगा कि यार किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए, इसराइल के ऊपर इसराइल का मुल्क हमेशा प्रोटेक्टेड ही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इस सारे डिफेंस सिस्टम का सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ फेलियर है पैसा। इन सारे सिस्टम को ऑपरेट करना बहुत 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 ही ज़्यादा महंगा है। जैसा कि मैंने बताया, किसी भी मिसाइल को अपने मुल्क के ऊपर गिरने से रोकने के लिए ये सब ही डिफेंस सिस्टम क्या कर रहे हैं, एक और मिसाइल छोड़ रहे हैं जो इस मिसाइल को फोड़ता है। तो ये आयरन डोम का सिस्टम जो अपनी तरफ से मिसाइल छोड़ता है, इसका नाम है तामीर मिसाइल। एक मिसाइल की कॉस्ट है $50,000। दूसरा इनका डेविड स्लिंग जो अपनी तरफ से मिसाइल छोड़ता है, इसकी कॉस्ट है $1 मिलियन पर मिसाइल। सबसे भयानक इनका एरो सिस्टम जो अपनी तरफ से मिसाइल छोड़ता है, इसकी कॉस्ट आती है कई $मिलियन पर मिसाइल। अप्रैल में जब इसराइल पर हमला हुआ था तो सिर्फ एक दिन का खर्चा $200 मिलियन का आया था। इमेजिन करके देखें, इनके पास अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है मिसाइल्स की। अगर हद से ज़्यादा इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े जाएंगे तो ये डिफेंस सिस्टम
तमाम फेल हो जाएंगे, क्वांटिटी और पैसे की वजह से। यही वजह है कि अक्टूबर में किए गए इन हमलों के फ़ौरन बाद ईरान के मिनिस्ट्री फॉरेन स्पोक पर्सन नासिर कनानी ने बयान दिया कि ये सारे स्ट्राइक एक लिमिटेड सेल्फ डिफेंस ऑफ एक्ट थे और वेस्टर्न कंट्रीज़ को इस बात की तारीफ़ करनी चाहिए कि और ज़्यादा कुछ नहीं किया गया। ये स्टेटमेंट अपने आप में एक धमकी की तरह है कि ईरान इसराइल को धमकी दे रहा है कि शुक्र मनाओ, हमने और ज़्यादा हमला नहीं किया। ईरान के जो हथियार हैं वो अपने आप में कुछ कम डरावने नहीं, कुछ मिसाइल जिनका इस्तेमाल किया गया इस हमले में वो अपने आप में एक स्टेट ऑफ द आर्ट थे जिनका पहली बार इस्तेमाल किया गया, जो कि पिछले ही साल बने थे, जैसे कि 2023 का फतह मिसाइल। BBC के ज़रिए निकाली गई इस तस्वीर में आप देख सकते हैं इन सब मिसाइल की कैपेबिलिटीज़। लॉन्गेस्ट मिसाइल में इनकी शहाब 3 है जो 2000 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज में, और जो मिसिंग है इस नक्शे से वो है 2023 की फतह मिसाइल। ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक की कैटेगरी में आती है। हाइपरसोनिक का मतलब है साउंड ऑफ स्पीड से भी ज़्यादा तेज़। ये 18,000 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से उड़ सकता है, जो कि 15 गुना ज़्यादा होता है स्पीड ऑफ साउंड से, यानी कुछ मिनटों का ही वक्त लगेगा ईरान से इसराइल तक पहुंचने में। बहुत से लोग यहाँ पर रॉकेट और मिसाइल्स को एक दूसरे से कंफ्यूज कर देते हैं। ये दोनों लफ्ज़ सुनने में काफ़ी मिलते जुलते हैं, लेकिन हकीकत में बहुत अलग हैं एक दूसरे से। हमास के ज़रिए जो रॉकेट फेंके जाते हैं इसराइल की तरफ, उनका साइज़ काफ़ी छोटा होता है। वो ज़मीन से फेंके जाते हैं एक प्रोजेक्टाइल में, यानी अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो कहाँ पर गिरेंगे। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल दूसरी तरफ 3 मंजिला इमारत जितना बड़ा होता है। वो एग्जैक्टली कहाँ गिरना है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ज़मीन से बाहर जाकर वापस अपने टारगेट पर भी गिर सकता है। ये सही में बहुत भयानक है कि आज के इंसान ने कितने भयानक हथियार बना रखे हैं। यही वजह है कि अप्रैल के हमले के बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी के कौंसिल ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, जहां पर सेक्रेटरी जनरल ने कहा दोनों साइड्स को डिफ्यूज़ एंड डी एस्केलेट करना चाहिए। अब इसराइल पर हिजबुल्लाह ह्यूतीस काफ़ी सालों से हमला करते आए हैं, लेकिन जब से इसराइल ने रिटेलिएशन की और गज़ा पर बमबारी की, इसके बाद से इनकी तरफ से भी हमला और बढ़ गया। ये तीनों ग्रुप्स गज़ा में हमास, यमन के मुल्क में ह्यूतीस और साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह, इन सबको ईरान का प्रॉक्सी माना जाता है। यहाँ इनको एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का भी नाम दिया गया है, यानी ईरान का मुल्क इनको पीछे से फंड देता है, पैसा देता है और सपोर्ट करता है। इन सब के पीछे बहुत बड़ी तारीख है जिसको एक वीडियो में बताना समझाना मुमकिन नहीं। हिजबुल्लाह की स्पेसिफिकली की बात करें तो ये दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट हेवनली आर्म ग्रुप में से है। एक शिया मिलिट्री ग्रुप जो उभर कर आया था साल 1982 में, जब इसराइल ने लेबनान मुल्क का इन्वेडेड किया था। सन 1985 में ये ऑफिशियली अपने और अपना मैनिफेस्टो बनाया। उन्होंने ये लेबनान से वेस्टर्न पावर को बाहर निकालेंगे, इसराइली स्टेट के डिस्ट्रक्शन ही की डिमांड करते थे। ऑलमोस्ट सब अमेरिकन स्टेट हिजबुल्लाह को एक दहशतगर्द तंजीम मानते हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। ये आप सब क्या पूरी दुनिया जानती है कौन दहशतगर्द है। लेबनान के मुल्क में जो साउथर्न हिस्सा करीब 22 साल तक उसे इसराइल ने ऑक्युपाइड कर रखा था, हिजबुल्लाह ने ही साल 2000 में इसराइल को वहाँ से धकेल के बाहर निकाला था। साल 2006 में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान एक और जंग हुई जो तकरीबन 34 दिन तक चली, लेकिन
اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان ایک اور جنگ ہوئی جو تقریباً 34 دن تک چلی، لیکن اس جنگ کو دونوں میں سے کوئی بھی نہیں جیتا تھا۔ اگر آپ لیبنان کے نقشے پر دیکھیں گے تو کافی بڑا ایریا حزب اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ یہ پیراملٹری گروپ کئی گنا صحیح معنوں میں لیبنان کی اپنی آرمی سے زیادہ پاورفل ہے۔ آج کے دن اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان یہ وار کافی اوپن چل رہی ہے پچھلے کئی مہینوں سے۔ 7 اکتوبر 2023 حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ ساری وار شروع ہوئی، اور اس کے اگلے ہی دن حزب اللہ نے 8 اکتوبر 2023 کو آفیشیلی ایک اسٹیٹ آف وار کو ڈکلیئر کر دیا تھا اسرائیل کے خلاف۔ دوسری طرف اگر حوثیز کی بات کی جائے تو ان کا آغاز 1990 میں ہوا۔ ان کے پیچھے وجہ تھی شیعہ مرجلائزیشن۔ ایران کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ رشیا بھی حوثیز کی فنڈنگ کرتا ہے، اور سعودی کی جو گورنمنٹ ہے، سعودی عربیہ یمن کے بارڈر پر ہے۔ سعودی عربیہ یمن گورنمنٹ کے سپورٹ میں ہے اور ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ۔ اس نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عربیہ اور ایران دو بڑی پاور ہیں مڈل ایسٹ کی، اور اپنے آس پاس کے ملکوں میں یہ دونوں ملک یا تو کسی دوسری گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں یا اس گورنمنٹ کے خلاف ریبل کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یمن میں سعودی گورنمنٹ یمن کی گورنمنٹ کی فیور میں، اور یمن کے ریبل کی فیور میں ایران۔ عراق میں سعودی عراق کی گورنمنٹ کے فیور میں، اور ایران عراق میں ریبل شیعہ گروپ کے فیور میں ہے۔ سیریا میں بھی یہی حال ہے، اور لیبنان میں بھی یہی حال، اور انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے تو ویسٹرن کنٹریز یہ سارے سعودی فیور میں آتے ہیں۔ رشیا اور چائنا جیسے ملک ایران کی فیور میں زیادہ آتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی جیسا ملک ایران کے کافی خلاف رہتا ہے، ایون دو اگر دیکھا جائے تو دونوں مسلم کنٹریز ہیں، لیکن سعودی سنی ڈومینیٹڈ اور ایران شیعہ ڈومینیٹڈ ہے۔ اسرائیل اور پیلسٹائن کے ابھی کے جنگ کے آغاز ہوئے پچھلے سال جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا اکتوبر میں۔ اس کے بعد اسرائیل نے ریٹیلیشن کیا اور غزہ میں انویڈ کر دیا۔ غزہ میں اتنی بھیانک بمباری کی اسرائیل نے کہ آج وہ جگہ رہنے لائق بچی نہیں۔ دنیا کے بہت سے ممالک نے جینوسائیڈ کا نام دیا ہے اسرائیل کو۔ 7 اکتوبر 2023 اور 22 ستمبر 2024 کے درمیان میں 41,431 پیلسٹینین شہید کیے جا چکے ہیں۔ ان میں سے آدھے سے زیادہ بچے اور عورتیں ہیں، اور 2 ملین سے زیادہ لوگ ڈسپلیسڈ ہو چکے ہیں۔ جونیتھن گلیزر ایک جیوش فلم ڈائریکٹر ہیں جنہوں نے پچھلے سال ایک آسکر ایوارڈ جیتا اپنی ہولوکاسٹ فلم کے لیے۔ ایوارڈ ایکسیپٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہولوکاسٹ کے زخموں کے نام پر جس طرح دوسرے مذہب کے لوگوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، اس طرح کے جیونیس کو میں نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور اس سے میں انکار کرتا ہوں۔ ان کی فلم دی زون آف انٹرسٹ فیشیزم کے ہارر کو بہت زبردست انداز میں کیپچر کرتی ہے۔ اگر کبھی موقع ملے تو ضرور دیکھنا۔ اب یہ جو کرنٹ وار چل رہی ہے، اس میں حزب اللہ کافی پاورفل نکلا۔ اسرائیل اور لیبنان کے بارڈر پر 80,000 سے زیادہ اسرائیلیوں کو اپنے شہر اور گھر بار چھوڑنے پڑے، کیونکہ روزانہ وہاں سے راکٹ فائر آتا تھا۔ دوسرا، حوثیز نے ریڈ سی کو ڈسٹریکٹ کیا، وہاں آنے جانے والے جہازوں پر میزائل سے حملہ کر کے تقریباً 1 ٹریلین کے لاسز ہو چکے ہیں ٹریڈ میں اس کی وجہ سے۔ اپریل کے حملے سے پہلے ایران ڈائریکٹلی انوالو نہیں تھا اس وار میں، لیکن اپنے پراکسی کے تھرو حملہ کروایا جا رہا تھا۔ لیکن 14 اپریل کو آفیشیلی اسٹیٹمنٹ ان کی طرف سے دی جاتی ہے کہ اب زائونسٹ رجیم اگر ہمارے سٹیزن اور انٹرسٹ ایسٹس پر حملہ کرے گا تو ہم کاؤنٹر اٹیک کریں گے۔ یہ اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے IRGC کے ہیڈ حسین سلامی کے ذریعے۔
پھر 31 جولائی 2024 کو بڑا ہائی پروفائل اسیسینیشن ہوتا ہے ایران کے کیپٹل تہران میں. اسماعیل ہانیہ. Palestinian militant group Hamas has said its political leader Ismail Haniyeh has been killed in Iran. اسماعیل ہانیہ حماس کے لیڈر کو شہید کر دیا جاتا ہے. آفیشیلی کچھ نہیں بتایا گیا، لیکن یہاں یہ بات اوبویس ہے کہ یہاں اسرائیل کو سسپیکٹ کیا جا رہا ہے. جولائی میں ہی ایران کے فورن افیئرس اسپوکس پرسن نے کہہ دیا تھا بلڈ ول نیور بی ویسٹڈ. ریٹیلیشن کی وارننگز تب سے ہی آنی شروع ہو گئی تھی. 2 مہینے بعد 17 ستمبر 2024 کو پیجر حملہ ہوتا ہے حزب اللہ پر. ڈھیر سارے جو پیجر ڈیوائسز تھے وہ پھٹ جاتے ہیں حزب اللہ کے، اور کئی سارے لوگ مارے جاتے ہیں. اور 20 ستمبر 2024 کو ہائی پروفائل اسیسینیشن ہوتی ہے. ابراہیم عقیل حزب اللہ کے کمانڈر مارے جاتے ہیں. ابراہیم عقیل حزب اللہ کے آپریشن فورسز یونٹ اسپیشل آپریشن فورسز یونٹ کے کمانڈر رہے. یہ سب ایران کے پروکسی تھے، تو ظاہر ہے ایران کی گورنمنٹ اس سے بالکل خوش نہیں تھی. لیکن اگلے کچھ دنوں میں اس سے بھی بڑے ہائی پروفائل اسیسینیشن ہوتے ہیں. 20 ستمبر کو حزب اللہ کے میزائل یونٹ کا ہیڈ لیڈر مارا جاتا ہے. 27 ستمبر کو IRGC کے بریگیڈیئر جنرل عباس ایک ایئر سٹرائک میں مارے جاتے ہیں. یہ ایئر سٹرائک حزب اللہ کے مین ہیڈ کوارٹرز پر کی گئی تھی، اور اس ایئر سٹرائک میں حزب اللہ کے ٹاپ لیڈر حسین نصر اللہ بھی مارے گئے، جو کہ 1992 سے جنرل سیکرٹری رہے تھے حزب اللہ کے. لیکن بڑے سے بڑے لیڈر مارے جانے کے باوجود بھی آج بھی لبنان پر مسلسل ایئر سٹرائکس چلتی جا رہی ہیں. حزب اللہ کی طرف سے بھی راکٹ اسرائیل کی طرف پھینکے جا رہے ہیں. یہ وار رکی نہیں ہے. ستمبر کے آخری ہفتے میں تقریباً 1000 لوگ شہید کیے جا چکے ہیں اسرائیل کی ایئر سٹرائکس کی وجہ سے لیبنان میں. یونائٹڈ نیشن اور USA لگاتار ان حملوں کو کنڈیم کر رہے ہیں، لیکن اسرائیل کی طرف سے رکنے کے آثار سامنے نہیں آ رہے. 1 اکتوبر والے اس لیٹسٹ اٹیک کی اگر بات کریں تو ایران نے جب اسرائیل پر اٹیک کیا تو اسرائیل کو ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ اس کے بعد ایران بھی ان پر ریٹیلیٹری ایئر سٹرائکس کر سکتا ہے. لیکن امریکہ وہ واحد ملک تھا جس نے سب سے پہلے اس اٹیک کو اینٹیسپیٹ کیا اور اسرائیل کو انفارم کیا. 1 اکتوبر کو تقریباً شام کے 7:30 بجے IDF نے کنفرم کر دیا تھا کہ ایران سے میزائل اسرائیل کی طرف لانچ ہو چکے ہیں، اور پورے ملک میں سائرن بجنے لگے. ایران کی ایک نیوز ایجنسی جس نے IRGC کو سائٹ کرتے ہوئے کہا کہ اس حملے کے پیچھے ریزن ہے کہ حزب اللہ کے لیڈر کو مارا گیا، کیونکہ جب اسرائیل نے لیبنان پر ایئر سٹرائکس کی جس کے نتیجے میں حزب اللہ کے لیڈر مارے گئے، اس لیے ایران اب اس کا ریٹیلیشن کر رہا ہے. ایران کا یہ حملہ دیکھنے میں خوفناک تھا، لیکن اس حملے میں پیلسٹینین مارا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیل کے منسٹر آف فائنانس نے دھمکی دی کہ جیسے غزہ، لیبنان اور حزب اللہ کا حال ہوا ہے، ایسے ایران بھی اس موومنٹ کو ریگریٹ کرے گا. اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو نے اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا ایران نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے، اسرائیل ریٹیلیٹ کرے گا. کل ملا کے بات یہی ہے کہ یہاں ایک کے بعد ایک ریٹیلیشن چل رہا ہے. کوئی اس کا بدلہ لے رہا ہے، کوئی اس کا بدلہ لے رہا ہے، اور مارے جا رہے ہیں یہاں معصوم عام لوگ. یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل نے بھی ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی. اوور آل کانفلکٹ کو کنڈیم کیا اور کسی ایک ملک کو الزام نہیں دیا گیا. پاکستان نے بھی اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا. ایک چیز اور بتا دوں کہ جو اسرائیل کے متعلق یا فلسطین کے بارے میں جو پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ کل بھی وہی تھی، آج بھی وہی ہے، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی وہ وہی ہوگی.
پاکستان ایک سوال کسی نے مجھے کہا کہ جی کیا پاکستان تقلید کرے گا باقی ممالک کی جو اپنا ان کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ جی وہ ہم تقلید کے چکر میں نہیں کرتے، ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں. ہمارا جو موقف ہے وہ اپنا ایک کلیدی بنیاد پہ ہوتا ہے، تقلیدی بنیاد پہ نہیں. آخر میں آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جب بھی ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے سب سے زیادہ نقصان عام لوگوں کا ہی ہوتا ہے. یہ پولیٹیشین جو ایک کے بعد ایک ریٹیلیشن کرتے رہتے ہیں، بدلے کے بعد بدلہ لیتے رہتے ہیں. کئی بہت سے معصوم لاکھوں لوگ ان وارز کی وجہ سے اپنی جان گنوا چکے ہیں. ان ساری وارز کے پیچھے ایک ویپن مافیا کو بھی بلیم کیا جاتا ہے. وہ ہتھیار بنانے والی کمپنیز جو انٹرنیشنلی اپنے ہتھیار بیچتی ہیں، اور دنیا میں کوئی وار نہ ہو تو ان کا ہتھیار خریدنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے اور اصل ٹیررسٹ تو یہ مافیا ہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں. اللہ حافظ.